बड़ मायावी जीव नुहे कहारी बड़ मायावी जीव नुहे कहारी बड़ मायावी जीव नुहे कहारी दिने नवजु राम कृष्ण श्री हरि श्री हरि श्री हरि बड़ मायावी जीव नुहे कहारी बड़ मायावी जीव नुहे कहारी जशवंत दास कहले ये जीव हूँ बड़ मायावी आज माया को रचना करिकी ये जीव आई आज्ञा संसार को जेते बड़े आज्ञा माया कटिजीव परम सहित मिशीजीव ता छा ता जगह को सी आज्ञा चलीजीव बेड़ थाउ थाउ टिके से रामकृष्ण को टिके आज्ञा भजन कर कहीं जेते बेले मातृ गर्भे हेलु संसार तू हेलु संसार अनाकार भूमि से जे नाही आकार अनाकार भूमि से जे नाही आकार अनाकार भूमि से जे नाही आकार जशवंत दास कहले जेते बेले आमे समते माता गर्भरे थिले मार गर्भ होची कौन ना आज्ञा अनाकार गर्भ अनाकार बोलते आमे जानिबा कौन ना जहार आज्ञा आकार नहीं सुखदेव रहिले 12 वर्ष माँ केबे कष्ट पाइची ना हनुमान रहिले 11 वर्ष 11 मास 8 दिन माँ को मध्य कष्ट होइनी 5 किलिया पिला रोचे आज्ञा माँ गर्भरे माँ को केबे आज्ञा कष्ट नहीं कहीं ना पिला जेते बेले मातृ गर्भरे गोईठा मारुची पिला बुलुची माँ उल्टी आज्ञा आनंद हुए सेई पिला आज्ञा बड़ होइकी माँ को गोईठा माइले मध्य माँ केबे कहाँ आगे कहब नहीं वर्तमान वैज्ञानिक माने आज्ञा स्वर्ग को गले कौटी की ना गले चंद्रपृष्ठ को गले मंगल ग्रह को किंतु आज्ञा सबू मापिलनी माँ गर्भर किए आज्ञा मापी पार माँ गर्भ को मापी न पारू माता गर्भ हूँ आपणकर अनाकार गर्भ जेते बेले माता गर्भे हेलु संसार तू तो हेलु संसार अनाकार भूमि से जे नाही आकार अनाकार भूमि से जे नाही आकार अनाकार भूमि से जे नाही आकार आउ प्रथम मासे तुझे हेलु धवल वर्ण हेलु धवल वर्ण हेलु धवल वर्ण आउ द्वितीय मासे तुझे जले जे सने मीन जले जे सने मीन जले जे सने मीन आउ तृतीय मासे तुझे सुने में लीलू डाल सुने में लीलू डाल सुने में लीलू डाल आउ चतुर्थे अस्थि खंजा तोरी 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 बड़ मायावी जीव नुहे कहारी बड़ मायावी जीव नुहे कहारी बड़ मायावी जीव नुहे कहारी कहले आपणकर जशवंत बोला प्रथम मास आम हेले कौन ना जल भितर जेमिति आज्ञा मीनटिए खेले जेते बेले मातार रज थिला आज्ञा 6 रति पिता बिंदु गला आज्ञा 1 रति 6 रे 1 मिसिबारु आज्ञा 7 रति रे आज ये शरीर आज्ञा तैयारी हेइची प्रथमे कौन ना जल स्वरूप रे मीन हबारु भगवान प्रथम अवतार हूँ कौन ना आज्ञा मत्स्य अवतार माता गर्भ प्रथमे आम नेले आज्ञा मत्स्य अवतार जेपरी जल भितर मीनटिए खेले आम से आज्ञा जल भितर आज्ञा खेलुले आज ये संसार भितर संसार हूँ आपणकर समुद्र बा सागर आज ये मानव आज्ञा मीन स्वरूप खेलुची कहीं ना पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सुज्ञानी पंडित तापर ठाकुर मोर कले कौन होला ना द्वितीय मासे तुझे आज्ञा जले जेसन मीन तृतीय मासे तुझे शून्य मेलु डाल हे ज्ञानी मंडली प्रथम है कौन ना आज्ञा धवल वर्ण जेते बेले आज्ञा मातार रजरे पितार बीर्ज आज्ञा मिसे धारण करे आज्ञा कौ वर्ण ना आपणकर धवल वर्ण से शुक्लांबर धर विष्णु शशि वर्ण आज्ञा चतुर्भुज आद्य आज्ञा धवल वर्ण मला बेले आमको दौरान कौन ना खंडीए आज्ञा धड़ा लुगा खाली से नुह पंचमेना भी कमल कला भियान से तो कला भियान षष्ठरे वास्तरी नारी खंजिला जान षष्ठरे वास्तरी नारी खंजिला जान षष्ठरे वास्तरी नारी खंजिला जान आउ सप्तमे नासा जिह्वा आबर मुख कर्ण आबर मुख कर्ण आबर मुख कर्ण आउ चक्षु भ्रूलता काम कमाण रे निर्माण कमाण रे निर्माण कमाण रे निर्माण आउ गंगा जमुना नदी बहई अनुक्षण बहई अनुक्षण बहई अनुक्षण आउ आपे मोहन को परा कला विचारी बड़ मायावी जीव नुहे कहारी दिन
ଦିନେ ନ ଭଜୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି ବଡ଼ ମାୟା ବିଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ହେଲା ପଞ୍ଚମାସରେ ହେଲା କଣ ନା ନାଭି କମଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଭିଆନ କଲା। ନାଭିରେ ବସେଇଲେ କାହାକୁ ନା ଆଜ୍ଞା ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାକୁ। ସପ୍ତମେ କଲା କଣ ନା ନାସା ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଜିହ୍ୱା, ବାବର ମୁଖ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ କଲେ କଣ ନା ଚକ୍ଷୁ ଭ୍ରୁଲତା କାମ ଆଜ୍ଞା କମାଣରେ ନାମ। ତାପରେ ନାମ ଚକ୍ଷୁ ଭ୍ରୁଲତା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା କାହାକୁ ନା ଯୋଉଠି ମୋର ମା ମାନେ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସିନ୍ଦୁର, ବା ଯୋଉଠି ବାପା ମାନେ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଟୋପା। ହେଲା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଦୀ ବହଇ ଅନୁକ୍ଷଣ। ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଙ୍ଗା କଥା ନୁହଁ। ଦକ୍ଷ ନାସିକା ଗଙ୍ଗା କହି ବାମେ ଯେ ଯମୁନା ବୋଲାଇ ମଝିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସରସ୍ୱତୀ ଥାଇ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ। ଅଷ୍ଟମୀ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ହସ୍ତ ପଦ ଖଞ୍ଜିଲା ବାବୁରେ ପଦ ଖଞ୍ଜିଲା। ନବମାସେ ଚମଡ଼ାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଲା। ନବମାସ ଚମଡ଼ାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଲା। ନବମାସ ଚମଡ଼ାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଲା। 8 ମାସରେ ଆଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ବା ପାଦକୁ ଆଜ୍ଞା ଖଞ୍ଜିଲା ଆଜ୍ଞା ମାର ଗର୍ଭରେ। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା 9 ମାସ ହେଲା ଚମଡ଼ାକୁ ଆଜ୍ଞା ଢାଙ୍କୁଣି ପକେଇଲା। ତାପରେ ହେଲା କଣ ଆଉ 10 ମାସରେ ଶେଷ ଗଲା ହୋଇ ହରସ। ଗଲା ହୋଇ ହରସ, ଗଲା ହୋଇ ହରସ। ଆଉ ସ୍ତୁତି ଯେ କଲୁ ତୁହି ଭୋଦେବ ନନ୍ଦ ଶିଷ୍ୟ। ଭୋଦେବ ନନ୍ଦ ଶିଷ୍ୟ, ଭୋଦେବ ନନ୍ଦ ଶିଷ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ମୁହିଁ କରିବି ବାସ। ମୋହି କରିବି ବାସ, ମୋହି କରିବି ବାସ। ଆଉ ତୋ ନାମ ଗାଉଥିବି ସୁମରି ବଡ଼ ମାୟା ବି ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି। ବଡ଼ ମାୟା ବି ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି। ଦିନେ ନଭଜୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି 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 ବଡ଼ ମାୟା ବି ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି। ବଡ଼ ମାୟା ବି ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ 10 ମାସରେ ଶେଷ କରିଦେଲା କଣ ନା ହୋଇକି ଆଜ୍ଞା ହରସ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାତା ଗର୍ଭରେ କାୟା ଆଜ୍ଞା ତିଆରି ହେଲା ଜୀବ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଇଏ ଗର୍ଭରୁ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଇଏ କୁର୍ମି କୀଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଡାକିଲା କାହାକୁ ନା ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ। କୋଉ କୃଷ୍ଣ ନା ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦି ରାଧି ଗୋବିନ୍ଦ ଯିଏ ସର୍ବ କାରଣ ଆଉ କାରଣ। ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣିଟି ତତେ କଲା ନିର୍ମାଣ ବାବୁରେ କଲା ନିର୍ମାଣ। ସେଇ ତ ଦେହେ ରହିଲା ଏହା ତୁ ଜାଣ। ସେଇ ତ ଦେହେ ରହିଲା ଏହା ତୁ ଜାଣ। ସେଇ ତ ଦେହେ ରହିଲା ଏହା ତୁ ଜାଣ। ମାର ଗର୍ଭରେ ଯିଏ ଆମକୁ ତିଆରି କଲେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଆମରି ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବିନ୍ଧାଣି ତତେ କଲା ନିର୍ମାଣ ସେଇ ତ ଦେହେ। ଦେହେ କହିଲେ କିଏ ନା 84 ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶରୀର। 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଜ୍ଞା ଶୂନ୍ୟ। ଏପଟେ କୁହାଗଲା ସେ ଦେହ ନାହିଁ ଅଦେହରେ କରିଛି ସିନା ବାସ। ଏ ଦେହ ଭିତରେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବିନ୍ଧାଣିଟି ତତେ କଲା ନିର୍ମାଣ ବାବୁରେ କଲା ନିର୍ମାଣ। ସେଇ ତ ଦେହେ ରହିଲା ଏହା ତୁ ଜାଣ। ସେଇ ତ ଦେହେ ରହିଲା ଏହା ତୁ ଜାଣ। ସେଇ ତ ଦେହେ ରହିଲା ଏହା ତୁ ଜାଣ। ଆଉ ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ। ଲଗାଇଲା କବାଟ, ଲଗାଇଲା କବାଟ। ଆଉ ଶିଶୁ ମୌନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ। ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ, ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ। ଯଶୋବନ୍ତ କହିଲେ ରଖିଲା ଆଜ୍ଞା 10 ବାଟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଟ କେତେ ନା 9ଟା ବାଟ। ଚକ୍ଷୁରେ 2, କର୍ଣ୍ଣ 2, ନାସା 2, ମୁଖ 1, ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର ଗୃହ ଚକ୍ର ମିଶିଲେ ହେଲା 9 ଦ୍ୱାର। 10ମ ଦ୍ୱାର କିଏ ନା ଯୋଉ ଗୋଟାକ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ମୁନା ଦ୍ୱାର। ଯୋଉଠି ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ତିଲୋଚୋପା କବାଟ। ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ। ଶିଶୁ ମୁନା ଦ୍ୱାର ରହିଲେ କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦ ଚାଟ। ଲକ୍ଷେ ଦେବଙ୍କର ବିଦ୍ୱାନ କଦମ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ତତ୍ଵ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ନନ୍ଦ ଚାଟ ବୋଲନ୍ତେ କିଏ ନା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ। ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ନଥିଲେ। ନନ୍ଦ ଚାଟ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା କଣ ଏ 6ଟା ଚକ୍ରରେ ବସିଲେ ଆଜ୍ଞା 6 ଗୋଟି ନନ୍ଦ।
ତା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଚାଟ ବୋଲନ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ଛଅ ଚକ୍ର ଉପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ହେଲେ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ଅର୍ଧେ ଅଣ୍ଡିରା ଆଉ ଅର୍ଧେ ମାଇ ଶିଶୁ ମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ଆଉ ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତୁ ହି କାଟ ମାୟାକୁ ତୁ ହେ କାଟ ମାୟାକୁ ତୁ ହେ କାଟ ଆଉ ଗୁରୁ ସେ ବିଣ ଦେଖ ଦେଖ ଶ୍ରୀହରି ବଡ ମାୟା ବି ଯିବ ନୁହେଁ କାହାରି ଦିନେ ନ ଭଜୁ ରାମ ତୁ ତ ଶ୍ରୀହରି ବଡ଼ ମାରି ଦେବ ନୁହେଁ କାହାରି ଦିନେ ନ ଭଜୁ ରାମ ତୁ ତ ଶ୍ରୀହରି ବଡ଼ ମାୟା ଦେବ ନୁହେଁ କାହାରି କହିଲା ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ମାୟାକୁ ଆଗ କାଟି ପକାଅ ଯେ ମାୟାକୁ ନ କାଟିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା ଅସମ୍ଭବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂସାର ମାୟାରେ ମୋହରେ ଆଜ୍ଞା ଛନ୍ଦା ହେଇଛେ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା ମୁହଁକୁ ମାରେ ପ୍ରଥମେ ମାୟାକୁ କାଟେ ତେବେ ମୋର ଭେଟ ବାବୁ କିପରି ଜନ୍ମ ହୋଇ ପଡ଼ିଲୁ ମର୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ବାବୁରେ ମର୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ କୁଆଁ ବୋଲନ୍ତେଣ ସବୁ କଲା ପାଶର କୁଆଁ ତେଣେ ବୋଲେ ସବୁ କଲା ପାଶର କୁଆଁ ବୋଲନ୍ତେଣ ସବୁ କଲା ପାଶର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମର୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଗଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମର୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆମେ ଆସିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁଆଁ ନୁହଁ କହିଲେ କାହା 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 ଯୋଉ ପାଦକୁ ମୁଁ ମାର ଗର୍ଭରେ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲି ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ପାଦ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ନା ପିଲାଟା କାହିଁକି କାନ୍ଦେ ନା ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ମାନଙ୍କର ମାତା ସ୍ତନ କ୍ଷୀର ନ ପାଉ ଯେତେବେଳେ ତୁଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାର ପାଟିରେ ଟୋପାଏ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଦେଇଦେବେ ପିଲା ଆଉ କେବେ କାନ୍ଦିବ କାହିଁ କାନ୍ଦିବନି ନା ପିଲାଟା ଖୋଜିଲା ଆଜ୍ଞା ଆହାର ଜୀବ ଆଇଛି ସଂସାରକୁ ବିନା ଆହାରରେ କେବେ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ଅର୍ଣ୍ଣ ବିହୁନେ ହଂସ ହାନି ଯୋଗ ସାଥୀ ବି କାହାଗେନି ଇଏ ଜୀବ ଆହାର ଲମ୍ପଟେ କ'ଣ କରେ ନା ବନ୍ଧନ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମାତାର ସ୍ତନରେ ଆମ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଈଟିଏ ଜନ୍ମ ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଈ ପହ୍ନାରୁ ଆଗ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି ଅର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଗେ ଥୋଇ ଏ ପିଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ସଞ୍ଚଳନେ କିପରି ଭାବରେ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ସାଳେ ରହି ହରି ଭଜିଲୁ ନାହିଁ ହରି ଭଜିଲୁ ନାହିଁ ହରି ଭଜିଲୁ ନାହିଁ ଆଉ 5 ବରଷ ଗଲା ବାଳ ଭାବରେ ବହି ବାଳ ଭାବରେ ବହି ବାଳ ଭାବରେ ବହି ଆଉ 10 ବରଷେ ଧୂଳି ଘର ଖେଳିଲୁ ତୁହି ଘର ଖେଳିଲୁ ତୁହି ଘର ଖେଳିଲୁ ତୁହି ଆଉ 12 ବରଷେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁ ହରସ ହୋଇ ପିନ୍ଧି ହରସ ହୋଇ ପିନ୍ଧି ହରସ ହୋଇ ଆଉ ତେବେ ନ ବୋଲୁ ମୁଖେ ଶ୍ରୀହରି 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 ବଡ଼ ମାୟା ବି ଯିବ ନୁହେଁ କାହାରି ବଡ଼ ମାୟା ଦେବା ନୁହେଁ କାହାରି ଦିନେ ନ ଭଜୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି ବାବୁରେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀହରି ବଡ଼ ମାୟା ବି ଯିବ ନୁହେଁ କାହାରି ବଡ଼ ମାୟା ଦେବା ନୁହେଁ କାହାରି ଯଶବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ସାଳେ ରହି ହେଲା ଦିନେ ଆମେ ହରିକି ଆଜ୍ଞା ଭଜିଲେ ନାହିଁ ଯେମିତି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବାଳକ ଭାବ ଧୂଳି ଘର ଖେଳିଲେ 10 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଧୂଳି ଘର ଖେଳିଲେ 5 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ବାଲ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ ହୁଏ ନା 12 ବର୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ଆସେ କୋଉ ଶକ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ଚେତନା ଶକ୍ତି 12 ବର୍ଷରେ ପିତା ମସ୍ତକୁ ଆସନ୍ତି କିଏ ନା ବିନ୍ଦୁ ଭଗବାନ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥାପି ଏ ମନ ତେବେ ନ ବୋଲୁ ମୁଖେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀହରି 15 ବରଷେ ହେଲୁ ଅମର ମତା ବାବୁରେ ଅମର ମତା 20 ବରଷେ କଲୁ କାମିନୀ ଚିନ୍ତା 20 ବରଷେ କଲୁ କାମିନୀ ଚିନ୍ତା 20 ବରଷେ କଲୁ କାମିନୀ ଚିନ୍ତା ବୋଲା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଗଲା 15 ବର୍ଷ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅମର ମତା ଆକୁ ମାରିବି ତାକୁ ମାରିବି ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିନ୍ତା ଆଇଲା କୋଉ ଚିନ୍ତା ନା ଆଜ୍ଞା କାମନେ ଚିନ୍ତା ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ମାୟାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ବିଷୟର ସେ ଆଜ୍ଞା ରସିଥିବୁ ला मन सूत्र केबे आज्ञा न छाड़बू कामिनी संगे रही दिन हरिलु तुही दिन हरिलु तुही दिन हरिलु तुही आउ से रूपे गला तोर जुबा बयस बही जुबा बयस बही जुबा बयस बही आउ हरि कथा को दिने मने न कलु तुही मने न कलु तुही मने
न कलु तुहे आउ के मते हेबु ये भबु पारी तू पारी बड़ माया भी जीवन नुहे कहारी बड़ माया देवी बानु है कहानी जसवंत कहले कामनी संगे रही कि आज्ञा ये जीव कौन करुची ना सदा सब रहीगला आज्ञा मोहग्रस्त सेहीपरि दिने आज्ञा बही बही चलला तथापि दिने आज्ञा हरि की अर्चन कीर्तन वंदन आज्ञा कला नहीं शेषे कौन होला वृद्ध बयस जे एबे हेला तोहरी बाबूरे हेला तोहरी अवश्य देखिबु थरे समान पुरी अवश्य देखिबु थरे समान पुरी अवश्य बने देखिबु समान पुरी आउ वृद्ध बयस जे आसी हेला तोहरी अवश्य देखिबु थरे समान पुरी अवश्य देखिबु थरे समान पुरी अवश्य थरे देखिबु समान पुरी आउ कहि जसवंत गुरु को सेवा कर गुरु को सेवा कर गुरु को सेवा कर आउ से नाम धरी हृदय बबु होई बुपार बबु होई बुपार बबु होई बुपार शेषे कहले जसवंत आउ समय नहीं के गुरु को सेवा कर से गुरु किए ये कोई गुरु हेले जगन्नाथ आउ के बता सामर्थ्य पुणी गुरु किए ना पिता माता गुरु पुणी गुरु किए ना पिता माता सिना जन्म दियंती ला पिंड मोक्ष करिवार कर्म केबे न बंदे काहेकि ना जीवटी मुक्ति पाइबा को एकमात्र बाट होला गुरु गुरु को व्यतीत नाही ज्ञान जीवर मुक्ति धारण ये जीव उद्धार निमंते आश्रय केवल एकमात्र आज्ञा गुरु पादगते कहि जसवंत गुरु को सेवा कर गुरु को सेवा कर गुरु को सेवा कर आउ से नाम धरी हृदय बबु होई बुपार बबु होई बुपार बबु होई बुपार आउ पूर्व जन्म कलमुष चितरु हेब दूर चितरु हेब दूर चितरु हेब दूर पूर्व जन्म कलमुष गला पूर्व अर्जित कर्म बळे जाची मु देउ थाई बळे पूर्व जन्म रे जदि किछि आमे भूल करिचे निश्चय भोगिया को जन्म रे ना ये जुगरे प्रमाण आपणकर पितामह भीष्म नाग सर्प को फोपाड़थिले आज्ञा सप्तपणी कंटा उपरे आज्ञा सेठी पई सोईथिले कोउतरे ना सरसज्या उपरे चौरा सरसज्या उपरे से पूर्व अर्जित कर्म पड़े जाची मु देउ थाई बळे हे ज्ञानी मंडली ला जहार जो भाव देखी नाब मु दिई आज्ञा सड़की ला पूर्व जन्म कलमुष चित्तरु हवा आज्ञा दूर जदि से गुरु पाद पद्म निजुक आम समर्पण कर ठाकुर कौन कहले पूर्व जन्म कलुष चित्तरु हेब दूर आउ बसिबु वैकुंठ आबरी 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 बड़ माया भी जीवन नुहे कहारी बड़ माया भी जीवन नुहे कहारी नवजु राम कृष्ण श्रीहरि हे श्रीहरि हे श्रीहरि बड़ माया भी जीवन नुहे कहारी बड़ माया भी जीवन नुहे कहारी बड़ माया भी जीवन नुहे कहारी पंच गोस्वामी पदार बिंद्रे बोलांदे कबार हरि बोल पंच गोस्वामी बाना टेकरो बोलांदे कबार हरि बोल विश्वनियंता विश्वकर्ता जगन्नाथ पदार बिंद्रे सर्वे बोल आनंद कबार